तो कौन है ना आमर जो मोक टेस्ट दिखाई ठीक अच्छे जो 11 जन कि 12 जन समथिंग जो मैंने फुल मार्क रखिच से बहुत बहुत कंग्राचुलेसन माने कंग्राचुलेसन कौन तुम जाओ तुम परिश्रम खुशी लगिला बाकी अन्य जो मैंने मिस्टेक कर शुण जो मानकर मिस्टेक होती कौन पाई हो चारिटा कारण मिस्टेक मु समस्तंकर मॉक टेस्ट को ऑब्जर्व कली ऑब्जर्व करिया परे तुमको ये किछि इम्पोर्टेंट जिनस कहूँ मन रख कि मॉक टेस्ट रो चारिटा कारण फास्ट है अध्ययनर अभाव कौन अध्ययनर अभाव जोटा बेसिक कारण जो मैंने 35-36 रखिच से आउ किछि जन अध्ययन करिसंती किंतु तथापि भी मार्क कमी सिटी बयर फास्ट लाइन क्वेश्चन से भी बहुत पिला मिस्टेक करिछ किंतु सेटा मु कहूनी माने मिस्टेक रू ही आमे शिखु मॉक टेस्टा फाइनल टेस्ट नुह बुझल कि नहीं मिस्टेक रू ही आमे शिखु तो सेटा कौन पाई हुए देख कि आमे एमती किछि किछि पॉइंट रहिला जो जाको आमे खामखियाली करदो ना कौन कहू ना ये पॉइंट जाको हाँ अच्छी तो हो ठीक अच्छे साइड कर आगु चलो यहाँ एत नेसेसरी नुह सेमिति आमे भाविबा नाही द्वितीय कथा तृतीय कथा है सबु बेले चारिटा ऑप्शन को पढ़ा को ट्राई कर बुझीगला चारिटा ऑप्शन को पढ़ा को ट्राई कर फास्ट सेकेंड ऑप्शन देखिकी जदि आंसर दब देन मिस्टेक हवाटा हम हो तथापि भी समस्ते भल मार्क रखिच किसी ना नेक्स्ट टाइम को आउ टिके अधिक प्रयास कर ना आहरी कमे दब अरे अधिक प्रयास करी हाँ अधिक प्रयास भी आवश्यक ठीक अच्छे हाँ तो आमर फास्ट प्रश्न कौन थिला मानव स्वकीय कार्य संपादयितुम केशाम अनुसंधानम करोति सामान्य कथा कि प्रथम लाइन रे ही देइछि सिटी बयर कि मानव निजर कार्य संपादन पई सुगम मार्ग गुड़िकर अनुसंधान करिथाय कौन आंसर कौन हम ऑप्शन सी देख एटी बहुत जन मारिच विचारणाम एटा कौन पाई मारिच ना तमे भावुच कि आमे सब क्वेश्चन को खाली बुझिकी करदेबू बही रे जा देइछि सेटा काछि इंपोर्टेंट नुह सेमिति नुह बही रे एमिति गोटे गोटे लाइन थिबो से जाको माने हमको डायरेक्टली फोकस करने को ही पड़ो डायरेक्टली आमको पढ़ा को पड़ो डायरेक्टली घोषा को ही पड़ो सेठी तमें कह नाई आम डायरेक्ट बुझी करदेबू खाली विषय बुझीगले सेमती हम ना बुझीगला आंसर कौन हम कौन सुगम मार्गाणाम अनुसंधानम करोति तापरे क्वेश्चन नंबर 2 देख ना जगती श्रेष्ठ प्राणी ही कह श्रेष्ठ प्राणी किए रे कही चल अनम्यूट करके बस मानव एटी भी किसी जन माने महापुरुष मार्चंती मु समस्तंकर ये क्वेश्चन प्रायतः ठीक अच्छे किंतु माने जड़े दी जन मार्चंती भाषाविद से मार्क अच्छे 36 37 से अनन नेम रे जॉइन होती कौ माने कौन मु भी जाननी ठीक अच्छे तो जगतर श्रेष्ठ प्राणी होची मानव तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन मानव केन माध्यमेन स्वस्य अभिज्ञता भाषा रूपम प्रयच्छति कहा माध्यम रे वेरी गुड उपरोक्त सर्वभव किंतु एठी कौन है बहुत जन एमती मिस्टेक करछंती कौन है ना प्रथम ऑप्शन देखी देखी हाँ हाँ यहाँ अच्छी कहीकि एथिरे क्लिक कर देछंती तो सही भूल करिवो नाही ऑप्शन चारिटा जाक पढ़िबो आउ किछि जन कहंती कि माने आमे बिना ऑप्शन रे प्रिपेयर होछु ठीक अच्छे बिना ऑप्शन रे प्रिपेयर होगा बेटर किंतु ऑप्शन सह प्रिपेयर हेले जो एक्सपीरियंसटा गेन हुए सेटा भी ट्राई करिवो माने किछि जिंस को हमको ऑप्शन सह भी प्रैक्टिस करवा आवश्यक बुझेला तो आंसर कौन हम उपरोक्त सर्वम तापरे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन ना संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति इति भाषाविद वदन्ति एटा समस्ते माने जानिचो नॉर्मल कथा कौन हम प्राचीन तथा स्वयंकारी प्राचीना तथा स्वयंकारी भाषा अस्ति वेरी गुड तापरे स्वयंकारी भाषा इत्युक्ते किम अस्ति एटा देखो एठी भी माने बहुत पिला जो माने 99 रखिछ हला बहुत पिला माने जो 27 कि 28 जन जो माने 99 रखिछ से मानक पई प्रायतः पिला ये क्वेश्चन टाक मिस्टेक कर कौन पाई
ना अधिक तुरतुरु तुरतुरु माने कौन किछि माने देखिल तो या भाषा प्रत्ययनाम संयोजन शब्दान निर्माती आ एटी डबल न अच्छी आउ किए देखी ना हो तो यही जिनस जाक एग्जाम रे ध्यान देवाक पड़े देख निराट सत कथा हूँ तमें मैंने जमती प्रिपेयर करछ आउ 4999 पिला भी सेमती प्रिपेयर करथिबे तो तुम मान प्रिपेरेसन रे केवल गोटे फरक रहा दरकार ऑप्शन को डिटेल रे पढ़ सी तुम 4 नंबर ऑप्शन जमारू देखिन एटी दे देछि शब्दान न निर्माति किंतु किए भी पढ़िन कहीं मुझे जाणिकी एमती देछि एक प्रकृत रे ऑप्शन एमती दबार रीजन होछि कि एई क्वेश्चन रो एमती ऑप्शन आसी न पारे किंतु परीक्षा रे एई टाइप रो क्वेश्चन आसीओ जोटी कि तमे गोटे क्वेश्चन देखि नेक्स्ट रो आंसर कर देथियो बुझी होछि ना माने देखो मॉक टेस्ट तो आमे क्वेश्चन आंसर तो डिस्कशन करबा किंतु हमर कोठी कोठी मिस्टेक होछि सेई जाको जानो जो मिस्टेक डाको तुम अवॉइड करिया पड़िबो बुझियला एटा कोन हुए ना आमको 4टा जाक ऑप्शन सब बेले पढ़िबो सफिशिएंट टाइम अछि 4टा ऑप्शन पढ़िया एक क्वेश्चन 4टा ऑप्शन पढ़िया मिनिमम अध मिनिट खंडे लगे 30 सेकेंड लगे आउ केते टाइम लगे 30 सेकेंड रे तमर जदी गोटे ठीक हो जाउछि देन से 30 सेकेंड को तमे यूटिलाइज करो बुझियला तो यार आंसर कौन हम या भाषा प्रत्ययानाम संयोगेन शब्दान निर्माति न निर्माति हम ना बुझियला कि नहीं एमिति मिस्टेक के भी करिब नहीं मो वॉइस आछि तो हाँ हाँ तापर कहला एतेषु का वियोगकारी भाषायाः उदाहरणम् अस्ति वियोगकारी भाषार उदाहरण कौन अच्छी ये चाइनीज भाषा जापानीज भाषा ए जाक सब वियोगकारी भाषार गोटे गोटे उदाहरण का भाषा इति मन्यते कौन हम आंसर ऑप्शन ए वेरी गुड अभिप्राय प्रकटनम साधनम देखो जो क्वेश्चन जाक समस्ते ठीक करछो से जाक बेसी आलोचना करबानी हां तापरे 8 नंबर क्वेश्चन ध्वन्यात्मक शब्दैः विचारणं प्रकटीकरणं किमिति कथ्यते कौन वेरी गुड भाषा इति कथ्यते ए लाइन टाक भी मन रखि है ध्वन्यात्मक शब्दैः केशां प्रकटीकरणं बोली दे दबो मनकर भावानां कौशलानां विचाराणां ए टाइप रो मनक दे दबो तो मन रखि तो ध्वन्यात्मक शब्दैः विचारणं प्रकटीकरणं भाषा इति कथ्यते तापरे नेक्स्ट मैन इज मैन बिकॉज ऑफ हिज स्पीच केन पाणिनि सूत्रेण दृढ़ीभवति एटा को बहिर ना उदय शंकर झांक बहिरे डायरेक्ट मेंशन अछि ए सूत्रटा कोन व्यक्तवाचम समुच्चारणे एटी किछि जण मारचो कि भावनाथी भाषा एटा आउ किछि नो तमर अध्ययन अभाव माने तमे ए जिनसटा पढ़िन एटा पढ़िथिले सामान्य कथा क्लास रे भी बहुत थर कहै कि नहीं एटा इम्पोर्टेंट जिनस बोली तो टिके नजर रखियो हला तो नेक्स्ट क्वेश्चन कति वेदाः सन्ति चत्वारः वेदाः सन्ति एतेषु किं चतुर्दश विद्यायाम् अंतर्भुक्तम नास्ति एठी भी देखो हाँ टिके विज्ञानम किंतु एठी कौन जो ये नास्तिटा को सब बेले नजर रखिथियो चतुर्दश विद्यायाम अंतर्भुक्तम अस्ति भाविकी गोटे शास्त्र मारदेवनी ए नास्ति जिनसटा हूँ बहुत नास्तिक जिनस एग्जाम पाई तो ये जिनस उपरे टिके समस्तंकर धारणा रहा दरकार तो अंतर्भुक्त कोटा नहीं हाँ कहतु चतुर्दश विद्या लिखाई किंतु मीमांसा धर्मशास्त्र न्याय पुराण तो हमर अष्टादश लागे को जाई आसुची ना नहीं नहीं तार नहीं ता पर टिके टिके सुन नहीं ठीक अच्छे स्वाभाविक कथा जी भी पचारुच डाउट टिके तांको क्लियर होबाक दियो तापर आ जण के कहबो सुन तुम जहाँ पचार ठीक किंतु ता पर क्लास रे आमे गोटे श्लोकटे देखिथिले चतुर्दश विद्यार बुझिला से श्लोक रे कौन कहला से श्लोकटा ठीक अच्छे मुझे ग्रुप रे भी देदेवी कहले अंगानि वेदश्चत्वारः मीमांसा न्याय विस्तर धर्मशास्त्र पुराणानि विद्याह्यते
ଚତୁର୍ଦଶା। ତାପରେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଙ୍ଗାନି ବେଦଶ୍ଚତ୍ୱାର, ଅଙ୍ଗାନି ବେଦର ଅଙ୍ଗ କେତେଟା 6ଟା ପ୍ଲସ୍ ବେଦଶ୍ଚତ୍ୱାର 4ଟା। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗାନି ବେଦଶ୍ଚତ୍ୱାର ମୀମାଂସା ନ୍ୟାୟ ବିସ୍ତର। ତ କ'ଣ ମୀମାଂସା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟାୟ ଗୋଟେ। ତାପରେ କହିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣାନି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ପୁରାଣ ଏଇ ସବୁଯାକ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା ଚତୁର୍ଦଶ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମକୁ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ କି ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ଯେଉଁ 4ଟା ବେଦ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର 4ଟା ଉପବେଦକୁ ସିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଧନୁର୍ବେଦ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ଗାନ୍ଧର୍ବଶ୍ଚେତି ତ୍ରୟ, ତାପରେ କ'ଣ ସର୍ପବେଦ ବା ଅର୍ଥବେଦ କୁହନ୍ତି, ସର୍ପବେଦ ಯೋಜನೇನ ବିଦ୍ୟା ଅଷ୍ଟାଦଶା ସ୍ମୃତା ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର 18ଟା ବିଦ୍ୟା ହେଇଛି। ଚତୁର୍ଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ କ'ଣ ବେଦର 6ଟା ଅଙ୍ଗ, 4ଟା ବେଦ ଆଉ କ'ଣ ମୀମାଂସା, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ। ବୁଝିହେଲା? ଯେ ପଚାରୁଥିଲ ବୁଝିହେଲା ନା? ଆରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନି, ତମେ ପଚାରିଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ନା ଆଉ ଥରେ କହିବି? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ତମେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୁଝିନ ବୋଲି। ଯଦି ବୁଝିନ ଯଦି ସେଇଟା ବି କୁହ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ବିଜ୍ଞାନମ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଭାରତस्य ऐक्यपदात्री अथवा धर्मार्थ काम प्रदात्री का अस्ति? किए? चतुर्दश विद्या। चतुर्दश विद्या कौन करती ना भारतर ऐक्य प्रदात्री धर्मार्थ काम प्रदात्री अच्छा बोली डायरेक्ट बुक मेंशन अच्छी। नेक्स्ट ना संस्कृत शब्दस्य जागरणे व्युत्पत्ति मध्ये कस्य आगम भवति? कार आगम हुए? हाँ कोडा ऑप्शन हाँ। तो एठी भी आम किछि जन कौन करछंती एई जो सूट मार देइछंती काहेकि ना से मान 4टा ऑप्शन को पढ़ी नाहंती। तो सेमती मिस्टेक करबोनी, 4टा ऑप्शन सब बेले पढ़िबो बारंबार। एग्जाम रो गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट माने अन्य जने एग्जाम दउची तुमको सेट्रु यूनिक हबार अछि तो एई जिंसटा को फोकस करिवो। 4टा ऑप्शन को बाध्य बाधकतार पढ़िवो हला। तापरे नेक्स्ट 14 नंबर कि संस्कृत भाषाया विग्रह वाक्यम वर्तते कौन? संस्कृत भाषा संस्कृत दुईटा जगह कौन है उभयम। ठीक अच्छे। नेक्स्ट 15 नंबर कह संस्कृत भाषाया आदिवांगमय अस्ति? के वेद होची संस्कृत भाषार आदिवांगमय। वेद कहा मुखर सृष्टि होती? ब्रह्मा को कौन बोली कहा जायछि? हाँ। तापरे देला कि वेदतः के प्रवृतयः प्रकाशितः कौन हम आंसर? माने देइछि कि वेदरु सबु भाषिक प्रवृतय प्रकाश पाइछन्ति। एटी बहुत जन करछ वैदिक प्रवृतय। ठीक अच्छे किंतु एटा होछि अध्ययनर अभाव। तुम टिके टिके पढ़ बही पढ़ सबू जानी कहले टिके मिस्टेक लगे। तो वेदरु कौ प्रवृत्ति जात होइछन्ति ना सबू भाषिक प्रवृत्ति गुड़ा वेदरु जात होइछन्ति। तापरे नेक्स्ट अनादि निधना नित्या बागसृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृतयः। श्लोकस्य उपस्थापकः कः? ए श्लोक का मतलब? अच्छा हो ठीक अच्छे। एठी आउ गोटे कथा पचारुछि कि आमे जो जिनस देखिले किछि जण याकू आमर को माने को शास्त्र अंतर्गत बोली मानती ना महाभारत शास्त्र किछि जनक मत अनुसार। किंतु जो माने उपस्थापन करती कि ये श्लोकटा महाभारतर बोली सेमानंक मत अनुसार महाभारतर को पर्व रे श्लोकटा अच्छी बोली कहा जाए?
ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ହେଲା, ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକରେ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟପଦୀୟକାର ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ସିଟି ବୁକ୍ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ତ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନା ହେଲା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟପଦୀୟ। ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟପଦୀୟକାର ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ। କିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲ କି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଲା ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଦେଲା, କହିଲେ କି ଶ୍ଲୋକେସ୍ମିନ୍ କୁତଃ ସର୍ବାଃ ପ୍ରବୃତ୍ତୟ ଜାତଃ ଇତି କଥିତଃ। ଶ୍ଲୋକରେ କାହାଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଜାତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ବାଣୀତଃ, ବାଣୀଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବା କା ଉତ୍ସୃଷ୍ଟା, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? କିଏ? ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବା ଉତ୍ସୃଷ୍ଟା ବାକ୍। ସେଇ ବାକ୍ଟା ପୁଣି କୋଉ ପ୍ରକାର? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଧେ ଦେଇଛି ଦେଖ। ହଁ, ତ କହିଲା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବା ଉତ୍ସୃଷ୍ଟା ବାକ୍ କିଦୃଶୀ ଅସ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଲା? ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ନଜର କର। ୟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଲା କି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବା କା ଉତ୍ସୃଷ୍ଟା, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଲା? ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବା ଉତ୍ସୃଷ୍ଟା ବାକ୍ କିଦୃଶୀ, ମାନେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବାଣୀଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ବାଣୀଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବମପି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏଇ ସବୁଯାକ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଅନାଦି ନିଧନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଅନାଦି ନିଧନା କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବିବନି, ଅନାଦି ନିଧନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇ ସବୁଯାକ କାହିଁକି ଏଇ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ରେ? ବାକ୍ ଶବ୍ଦଟା ହଁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାର ଯେତିକି ସବୁ ବିଶେଷଣର ଉପଯାଗ ରହିଲା ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଦେଲା ଏଥିରେ ନିଧନା ଶବ୍ଦସ୍ୟ କୋ ଅର୍ଥ? ନିଧନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ତଃ ନାସ୍ତି। କିଏ ମାରିଛନ୍ତି? ୟସ୍ୟାଃ ଧନମ୍ ନାସ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ବୁଝିକି ମାରିଛ ସେଇ ଶ୍ଲୋକରେ? ହାଁ, ତ ୟସ୍ୟାଃ ଅନ୍ତଃ ନାସ୍ତି। ହଉ, ମୋତେ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବେ ଗୋଟେ ତମର ବୁଝିବା ଲାଇକ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇନା, ସବୁ କହିଲ କି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରେ କହିଲେ ଆପଣ କି ସବୁଯାକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏଇ ଅନାଦି କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ରେ? କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମାଇନସ୍? ହଁ କୁହ। ଅନାଦି ଆଉ ନିଧନ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହେଲା, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ। ହଁ ଦେଖ, ଅନାଦି ନିଧନା କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଅନାଦି ନିଧନା ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ। ଅନାଦି ନିଧନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଅନାଦି ନିଧନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବସେଇଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଯିଏ ବି କହିଲ ହେଲା। ତାପରେ କସ୍ମିନ୍ ଉପନିଷଦି ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ପୁରୁଷ ରୂପେଣ କଲ୍ପିତ ଅସ୍ତି। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ କୋଉ ବେଦ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟରେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପୁରୁଷସ୍ୟ ମୁଖ ନିଃସୃତମ୍ ବଚନಂ କିମିତି ସ୍ୱୀକୃତମ୍। ପୁରୁଷର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବଚନ ରସଃ। ପୁରୁଷ କିଏ ରେ ଏଠି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବଚନକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ରସଃ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବାଚିକ ରସଃ କହ ବେଦଃ। ପୁରୁଷଙ୍କ ଋଗ୍ବେଦ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସାମାନ୍ୟ କଥା। ଏ ଭିତରୁ ଗାନାତ୍ମକ ବେଦ କୋଉଟାରେ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ, ପୁରୁଷସ୍ୟ ବାକ୍ ରସଃ ବାଚଃ ରୁକ୍ ରସଃ
इति मन्त्रस्य संख्या का कौन हम 458 वेरी गुड एटा को भी जो माने भल माने भूल करछ सेनो आउ किछि कहबन तुम ए जिंस जाक बारंबार बारंबार मन रखिया कहूँ मन रखिथिबो ठीक हाँ तापरे पाश्चात्य संस्कृत विद्वान मैक्स मुलर कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे ऋग्वेदस्य कालम निर्धारितम को मसीहारे से ऋग्वेदर काल 1857 रे ए टाइम रे भारत रे कोन चलतिला रे विद्रोह वेरी गुड तापरे नेक्स्ट 27 नंबर ना बाल गंगाधर तिलक महोदयस्य मतानुसारम ऋग्वेदस्य कालः कः बाल गंगाधर तिलक वेरी गुड ख्रीष्टपूर्व 6000 एठी मन रख कि जदि दे देथियो ख्रीष्टाब्द 6000 मारि दबनी हैला सब बेले ख्रीष्टपूर्व 6000 टा मन रखि था हां तापरे नेक्स्ट भाषायाः लाक्षणिक प्रायोगिक व्युत्पत्तेः प्रवृद्धेः च वैज्ञानिकतां प्रतिपादयितुं कस्य उत्पत्तिः अभवत् कार उत्पत्ति हेतिला व्याकरणस्य जदि डायरेक्ट ए सब हाँ ठीक है सुन डायरेक्ट ए सब को काटी देकी खाली दब भाषायाः वैज्ञानिकतां प्रतिपादयितुं कस्य उत्पन्नः अभवत् ताहले भी आंसर अब कौन ना व्याकरणस्य ठीक अच्छी नेक्स्ट तापर देख 29 नंबर कह सम्यक क्रम कौन गिरे सूत्र वार्तिक भाष्य वृत्ति वेरी गुड नेक्स्ट देखो 30 नंबर संस्कृत भाषायाः प्राचीन रूपम किमासीत् संस्कृत भाषार प्राचीन रूप कौन थिला छंद थिला संस्कृत भाषार प्राचीन रूप कौन थिला छंद थिला हला छंद को आउ को भाषा बोली कहा जाए को शब्द बोली कहा जाए वैदिक शब्द देखो संस्कृत भाषार माने दीटा जिनस रहिला गोटे हला छंद गोटे हला भाषा कौन छंद गोटे भाषा गोटे भाषा को कहा जाए लौकिक शब्द छंद को कहा जाए कौन वैदिक शब्द कौन वैदिक शब्द मन रखी था हाँ वेरी गुड नेक्स्ट छंद शब्द से को अर्थ सेम क्वेश्चन कौन वैदिक शब्द नेक्स्ट परवर्ती काले संस्कृत भाषायां अष्टाध्यायी ग्रंथस्य अनुसरणेन किं कार्यम ना अभवत् एटी महापुरुष किछि जन मारछन्ति किं कार्यम अभवत् भाबिकी पूरा फास्ट ऑप्शन टा मार दैछन खुशी खुशी रे नाइ रे सेंदी करबनी सब जगह पड़िबो तो एटा आंसर कोन हबो पुस्तक रचना हेउ नथिला ए वाक्य शुद्धि होतला भावन कोन भाव सामंजस्यता रक्षा होतला तापरे पूर्वापर संगति युक्त विचारधारा को मध्य प्राधान्य दिया जाउतला तो कोडा हो नथला पुस्तक रचना हेउ नथिला नेक्स्ट 33 सिटी बही अनुसार ए तीनटा कार्य होतला आज्ञा सिटी बही पुस्तक रचना नाही किंतु सतर पुस्तक रचना हो नथला कि अष्टाध्यायी की अनुसरण करी अष्टाध्यायी को अरे प्रभु केबे भी जो व्याकरण गुडा माने व्याकरण आगरे ना साहित्य आगरे हाँ साहित्य जी भी गोटे साहित्यटे लेखे तमें एवं ओडिया भाषा मनकर गोटे कविताटे लिखिल जो माने कौन देखी नब कालिका बकालिया मालिका जी भी लिखिछन माने आमर जो महान कवि लेखक मानकर जो रचना अच्छी से माने कौन व्याकरण को देखी देखी लिखुचन कि एटा हाँ ठीक अच्छे एटा को ठीक कले एमती लिखुचन कि तो पुस्तक रचना कला परे ताकू कौन करा जाए ना व्याकरण द्वारा तार वैज्ञानिकता को परीक्षण करा जाए आमे पढ़िले परा कि भाषार लाक्षणिक प्रायोगिक प्रवृत्ति है वैज्ञानिकता प्रतिपादन करने आम व्याकरण को अध्ययन करछे बुझिले कि नहीं जो पुस्तक रचना जहाँ भी है से पुस्तक रचन व्याकरण तत्व नहीं बोली आम कहीपरानी किंतु व्याकरण को देखिकी जड़े पुस्तक रचना करेनि
ସେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲା ପରେ ତାକୁ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଣାଯାଏ କିମ୍ବା କିଛି ବି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ରଚନାରେ ବ୍ୟାକରଣର ସହଯୋଗ ନଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ମନେକର ସଂସ୍କୃତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଲା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଜୟତେ କାହିଁକି ହେବ? ସତ୍ୟମେବ ଜୟତି ତ ହେବା କଥା କି ନାହିଁ? ଆରେ ସେଠି ଦେଖ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେରେ ସେଠି ସବୁବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ମୈପଦୀ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା କଥା, ସେ ବ୍ୟାକରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ପ୍ରତିପାଦନ ହେଇଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ତ ତାକୁ ବ୍ୟାକରଣରେ କ'ଣ କଲେ ଆର୍ଷ ପ୍ରୟୋଗାତ କହିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରରେ ଚାଲିଲା। ତ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଦେଖିକି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରେନି, ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ତା'ର ବ୍ୟାକରଣ ଅଂଶ କିମ୍ବା ତା'ର ବ୍ୟାକରଣ ଅବଧେୟ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଏ, ତା ବୈଜ୍ଞାନିକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ତ ଦେଖ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହେଲା ନା କ'ଣ, ପୁସ୍ତକ ରଚନା ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ତ କହିହେବନି। ସେ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପୁସ୍ତକ। ତ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଗଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ପୁସ୍ତକ ରଚନା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଏମିତି ମାନେ ଅଷ୍ଟାଦୀ ଉପରେ ପୁଣି କୁହ କୁହ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟତି ଆଉ ବାମନ ଲେଖିଥିଲେ ନା କାର୍ତ୍ତିକ କେମିତି ସେତେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ନା ଅଷ୍ଟାଦୀ ଓହୋ। ଉପରେ ନାଇଁ, 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 ଅଷ୍ଟାଦୀ ବୁଝିଲି। ଉପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଜୟତି ନାଇଁ ବାମନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ମୋ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଅର୍ଥଟାକୁ ଏମିତି ବୁଝିଦେଇଛ କି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେମିତି ଭାବି ଦେଇଛ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ। ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଠି ମାନେ ସିଟି ବହିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଭାବିଛ ସେଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁନି, ବୁଝିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି, ଭାବର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା, ପୂର୍ବାପର ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରଧାରାକୁ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଜାଗରଣ ହେଲା। କ'ଣ ଜାଗରଣ ହେଇଥିଲା କିରେ କହିଲ? ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା। ସଂସ୍କୃତ ଏ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରାର ଜାତ ହେଲା। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ନା? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କୁତଃ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଉତ୍ପନ୍ନ। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କୋଉଠୁ ଜାତ ହେଇଛି ରେ? ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତଃ। ଏଠି ବି ବହୁତ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତଃ ଦେଖିଦେଇଛ, ମାରିଦେଇଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ପଢ଼ି ନାହଁ। ତ ମନେ ରଖିଥାଅ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶୈରସେନୀ ଭାଷା କସ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପମ ଅସ୍ତି। କାହାର? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ ଅଛି କିଏ? ଶୈରସେନୀ ଭାଷା। ଏତେଷୁ କା ଡାଉଟ୍ ହଉଛି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ସୌରସେନୀ ଭାଷାଟା ହଁ ଦେଇଛି କସ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପମ ଅସ୍ତି, ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପଢିବା ସମୟରେ କହିଥିଲ କି ମାନେ ଆମର ହଉଛି କ'ଣ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ହେଇଛି, ହଁ ପ୍ରାକୃତରେ ହଉଛି ପୈଶାଚୀ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ରୋଟା କହିଥିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ରୋଟା ପୈଶାଚୀରୁ ସେ ସବୁ ନାହିଁ, ସେମିତି କଦାପି କହିନଥିବି। ତମେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ, ସେ ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ସେଇ ସବୁଯାକ ମାନେ କହିଲେ କି ସିରିଏଲ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯାକ ମନେ ରଖିବ ବୋଲି, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ନୁହଁ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଶୈରସେନୀ ଭାଷାରୁ ମାନେ କ'ଣ ମାଗଧୀ ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଏମିତି ନୁହଁ। ସେ ସବୁଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ। ଯେତିକି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଲା ସବୁଯାକ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ। ତାଠାରୁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେମିତି ନୁହଁ। ନା ନା ତା ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୁଁ କହୁନି, ହଁ। ବାକି ଆ ପାଖରୁ ଏଇଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ତା ପାଖରୁ ସେଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଛି ସେମିତି କି ନା? ବାକି କେବଳ ପ୍ରାକୃତ କେବଳ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଯାକ। ବୁଝିଲ? ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ମାଗଧୀ ଏ ଯାକ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଶୈରସେନୀ ଏ ଯାକ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେମାନେ ହେଲେ ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ। ସେମିତି ସିରିଏଲ୍ କିଏ ବି ବୁଝିବନି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଲେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ। ସିରିଏଲ୍ କଦାପି କହିନଥିବି, ତୁମେ ଦେଖିବ ସେମିତି ହେଇନଥିବ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ସେ ଲାଇନରେ ଥିଲା ତ, ମାନେ ଲାଇନରେ ଥିଲା ଯୋଉ ନୋଟ୍ ବନାଇଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ତ
এই ଯେତିକି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇଥିଲା ସବୁ ଯାକ କାହାର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ ନା ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଏତେଷୁ କା ଏଇଟା ଏତାସୁ ହବା କଥା ହେଲା, ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ଏତାସୁ କା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନାସ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନୁହଁ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଭାଷାଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର କୋଉ ଦିଗର ଭାଷା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କେଶାମ୍ ଜନନୀ ରୂପେଣ ପରିଗଣ୍ୟତେ। କୋଉମାନଙ୍କର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ବି ସର୍ବାସାମ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଣାମ୍ ହବା କଥା ହେଲା। ଟିକେ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇପିଂ କଲା ପରେ ଅଟୋ କରେକ୍ଟରେ କିଛି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ହେଲା। କ'ଣ ହବ? ସର୍ବାସାମ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଣାମ୍ ଜନନୀ ଅସ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଏତେଷୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କସ୍ୟାଃ ଭାଷାୟାଃ ପୋଷଣୀ ନାସ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର? ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପୋଷଣୀ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ କୋଉ ଭାଷାର ପୋଷଣୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା? ମାଲାୟାଲମ ହେଲା। ହଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ବା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ପୋଷଣୀ ହେଉଛି କିଏ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଆଧୁନିକ ଭାଷାଣାମ୍ ବିକାଶ କାଳ କହ। ଆଧୁନିକ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ବିକାଶ କାଳ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ। କିଛି ଜଣ ହଁ କୁହ। ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଚାରିବି, ଏଇ ଯୋଉ କେଉଁ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଜନନୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ତ ମୋର ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ମାରିଛି ଭାରତୀୟ ସର୍ବାସାମ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଣାମ୍ ଜନନୀ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ବହିରେ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 12ରେ ହଁ ହଁ ସେ ସବୁ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଜନନୀ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା କହୁଛ ତ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଣାମ୍ ଜନନୀ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ଥରେ। ହଁ ସର୍ବେଶାମ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଣାମ୍ ଜନନୀ ବୋଲି ବି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସେଇଟା ବି ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆମର ଦେଖ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହିକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆମର ସିଟି ବୁକ୍ ଆଉ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କ ବୁକ୍ରେ ସେମ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ମେନସନ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଠି ବେଶୀ କରି ସିଟି ବୁକ୍ଟାକୁ ମାନିବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ମାନେ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଦେଖ ମୁଁ କହୁନି କି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଜନନୀ ବୋଲି। ସେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଜନନୀ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ପୋଷିଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସିଟି ବୁକ୍ ଆଉ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କ ବହିରେ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଠି ବିଶେଷ କରି ସିଟି ବୁକ୍କୁ ହିଁ ମାନିବ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରାମାଣିକ ବୁକ୍। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହେବ ସର୍ବେଶାମ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଣାମ୍ ଜନନୀ ଅସ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ବୁଝିହେଲା ନା? ନା ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ତ? ନା ବୁଝିହେଲା। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆଧୁନିକ ଭାଷାଙ୍କର ବିକାଶ କାଳ କହ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ କା ଶାଖା କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗସ୍ୟ ନାସ୍ତି। କୋଉ ଶାଖା? ଟ୍ୟୁଟାନିକ୍ ଶାଖା। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟାଇଟାନିକ୍ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଭାରତଟା କୋଉ ବର୍ଗର? ନା ସପ୍ତମ ବର୍ଗ। ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଏଇ ତିନିଟା କ କ କ 3 କ କା ଭିତରେ ଯିବେ? କେଣ୍ଟୁମ୍ ଭିତରେ ଯିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରस्य କତି ବର୍ଗାः ସନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଭାଷା କେତେଟା ବର୍ଗ ଅଛି? 2 ବର୍ଗ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇଟାଲିକ୍ ଶାଖା मध्ये कस्याः भाषायाः ग्रहणं भवति। इटालिक शाखारे को भाषा? लाटिन भाषार ग्रहण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मन रखिद। तापरे जर्मन शाखा कस्य अंतर्भुक्त अस्ति? जर्मन शाखा कार अंतर्भुक्त? कैलेटिक शाखार अंतर्भुक्त। कहल कैलेटिक शाखार 2टा ब्रांच रहा, गोटे जर्मनी आ गोटे कौन? जर्मनी गोटे, इंग्राजी गोटे। मन रखि तो है कहीं आमे कौन मुझे जर्मन शाखा कस्य अंतर्भुक्त तापर पुणी देवी इंग्रेज शाखा कस्य अंतर्भुक्त, विरक्त हो। तो ये मॉक टेस्ट गोटे प्रैक्टिस
ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ତ କାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? କୈଲେଟିକ୍ ଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ ଅଭିଧାନମ୍ କଦା ପ୍ରଣୀତମ୍। ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ? 1852। 1852ରେ। 1851ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଇଂଲିଶ ରୁ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ ହେଇଥିଲା। ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତ ଡିକ୍ସନାରୀ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 1851ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ ଅଭିଧାନ କ'ଣ ହେବ? 1852। ତାପରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନସ୍ୟ ପ୍ରଣେତା କହ। କିଏ? ୱିଲିୟମ୍। ହଁ ଶୁଣ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ବହୁତ ଜଣ ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ବି କୁହନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ହିଁ ମାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଭାଇ ସିଟି ବହିରେ ଦେଇଛି ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍। ନାଇଁ, ସିଟି ବହିରେ ବହୁତ ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ଦେଇଛି, ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ଦେଇଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ନା। କ'ଣ କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଦୁଇଟା ଦେଇଛି। ହଁ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଡ୍ କରାହେଲା ନା, କିଛି ଜଣ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବା ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ୍। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଲା ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍, ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ସାର୍ ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ୍ କୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। ତ ସିଟି ବହିରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଦେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥାଅ। ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ଯିଏ, ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ସିଏ। ଯଦି ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଲା, ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ମାରିବ, ସେମିତି ଦେବନି କେବେ ବି ହେଲା। ତ ୟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଏମ୍ ୱିଲିୟମ୍। ନେକ୍ସଟ, ଦୁଇ ଇତ୍ୟସ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାୟାମ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ। ଦୁଇ ଇତି ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାୟାମ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦୁଇଟା। ହଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମନେ ରଖ, ଏ ଦୁଇରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦୁଇ, DWI ମନେକର ଲେଖୁଛ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସୁଛି ଆଇ, ସେଥିପାଇଁ WEI ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇ ରହିବ। ଏଇଟାକୁ କିଛି ଜଣ ଯେଉଁ ମାରିଛ ଭୁଲ ହେଲା। ମନ ଟିକେ ରଖିଥିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ମନେ ରଖିଥିବ। ଦୁଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇ ଶୁଣାଯାଉଛି ନା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। WEI ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 46 ନମ୍ବର, ଟଷ୍ଟର ଶବ୍ଦସ୍ୟ ସଂସ୍କୃତମ୍ କିମ୍ अस्ति। କ'ଣ? ଦୁହିତୃ। ବହୁତ ଜଣ ମାରିଦେଇଛ ଦୁହିତା, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଦୁହିତୃ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍। ତ ଦୁହିତୃ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଟଷ୍ଟରର ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ତାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଦେଖିବା। ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଦୁହିତା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ତାର ଶବ୍ଦ ରୂପଟା, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଦେଖିବା। ପିତୃ, ମାତୃ, ଦୁହିତୃ, ଏଇ ରୂପ ଯାକ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ମାତାର ସଂସ୍କୃତ, ଆଜ୍ଞା ମାତାର ସଂସ୍କୃତଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ହଁ, ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ଫ୍ରାଟର ଇତ୍ୟସ୍ୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ରୂପମ୍ କିମ୍ अस्ति। କ'ଣ ହେଲା? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ସ୍ପେଲିଂ ମନେ ରଖିଥ, FRATER। ଫ୍ରାଟର ଇତ୍ୟସ୍ୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ରୂପମ୍ ଭବତି ବ୍ରଦର। ନେକ୍ସଟ, ନାମନ୍ ଶବ୍ଦ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାୟାମ୍ କିମ୍ ଇତି ଉଚ୍ୟତେ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? NAMINE ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବ। ହଁ, এই ଜିନିଷ ଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯଦି କାହାର ମନ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ବି କହିବ, ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସବୁ ମନେ ରଖିଦିଅ। ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଲେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତାପରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଭାରତସ୍ୟ କସ୍ମିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତେ ପରିଲକ୍ଷ୍ୟତେ। କେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରେ? ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଭାରତସ୍ୟ ମାନେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଚାରିଟା ଯାକ ରାଜ୍ୟ। କେଉଁ ମାନେ କେଉଁଠି, କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ,
का भारतस्य पश्चिम आर्य भाषा इति कथ्यते वा अस्ति किए गुजराती 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 वेरी गुड आउ गोटे पश्चिम आर्य भाषा कौन कि महाराष्ट्री हाँ तो माने आमर अहमियाटा कौ आर्य भाषा माने कौ दिगस्त पूर्वीय पूर्व दिग हाँ पूर्व रे आउ दुईटा आर्य भाषा कौन कौन बंगला ओडिया बंगला ओडिया आ गोटे है अहमिया तापरे आउ गोटे दिग कौन रहा उत्तर उत्तर रे कौन हिंदी हाँ वेरी गुड है नेक्स्ट खाली घोषी कहनी माइंड रे टिके रियलाइज करो एटा एटा अच्छी सेटा सेटा अच्छी कहिके है तापरे का भाषा उत्कल राज्यस्य एका प्रमुख उपभाषा अस्ति को भाषा संबलपुरी ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଛି गोटे प्रमुख उपभाषा सांताली भाषाटा कौ इयर कि कोटर आदिवासी भाषा मयूरभंज ओडिया भाषाटा ओडिशा ओडिशार ए जो बंडा भाषाटा कोरापुट हाँ कोरापुटर आउ को भाषा अच्छी आदिवासी भाषा भितर पठाई ग्रुप रे देखियो सब जगह कोरापुटर केवल बंडा नहीं आ दी तीन टा जो आमर जो कुलता अग्री आ जाओ देछि से भितर दियाछि कोरापुटर कौन कौन देखियो हला तापरे का आदिवासी भाषा सुंदरगढ़ जिलाया अस्ति को आदिवासी भाषा भूया वेरी गुड नेक्स्ट कुई भाषा कस्य मंडलस्य अस्ति को मंडलर हाँ शुण एटी कंधमाल दौ कि फुलबाणी दौ दुईटा जा कहूँ गोटे जिला है एटा माइंड रे रखि बुझेगा कि नहीं मुझे ऑप्शन रे कंधमाल देइथली पढ़ेला बेले भी कही बारंबार एबे भी कहूँ भूली जीवनी तापरे लुहुरा भाषा कस्य मंडलस्य अस्ति लुहुरा भाषा कोटर मयूरभंज मयूरभंज आउ कोठी प्रयोग हुए लुहिरा भाषा केन्दुझर आउ सुंदरगढ़ वेरी गुड नेक्स्ट देखो कह ग्रंथ भारतस्य भौगोलिक सीमां निर्धारयति को ग्रंथ कुमार संभव रचयिता किए रे महाकवि कालिदास वेरी गुड तापरे भारतस्य राष्ट्रीय भावना का विभिन्नतायाम एकता है भारतर राष्ट्रीय भावना वेरी गुड तापरे समग्र विश्वे कति भाषा व्यवह्रियन्ते विश्व रे केतरा भाषा व्यवहार करा जाय बोली कहले माने प्राय 3,000 भाषा माने 3,000 अच्छा मते कहलो कि भारत रे केतरा भाषा व्यवहार हुए रे 782 ए भितर माने कोन लिखित भाषा केतटा अणभारतीय भाषा केतरा शुण शुण मत गोटे कथा शुण से जो कहलनि कि लिखित भाषा 15टा बोली डायरेक्ट केबे कहबनी इंग्रेज भाषा समेत 15टा बुझिएला कि नहीं इंग्रेज भाषा सहित आउ 15टा लिखित भाषा अच्छी नेक्स्ट भाई ताले टोटल 16टा ना 15टा शुण देख टिके शुण टोटाल हिसाब रे देखिया गले से 15टा ही किंतु तार भावनात्मक दृष्टि को भावनात्मक दृष्टि रे सेटा लिखिछि देखो वाक्यटा को देखो से कहला इंग्रेज भाषा समेत 15टी भाषा लिखित भाषा आकार प्रयोग हुए माने से इंग्रेज भाषा सहित जदि देइथिबो ताले इंग्रेज भाषाटा मध्य से 15टा रे इंक्लूड हो जिवो किंतु जदि देइथिबो कि इंग्रेज भाषा सहित आउ 15टा भाषा एमती भावना जदि देइथिबो तो 16टा भाषा आसिबो किंतु जदि सेमती डायरेक्ट क्वेश्चन आसिबो 15टा भाषा ही मारिबो हला
इंग्रेज भाई भाषा टोटल पचाला भारत रे लेखन भाषा रूप रे केते स्वीकृति मिलची 15टा मारिबो ना 16टा मारिबो 15टा ही मारिबो है देखिए सेटा माने आउ कौन हो पार कहीं सेमती क्वेश्चन गूगल रे भी आसबनी स्वीकृति मिली नुह रे लेखन भाषा हिसाब से व्यवहार हो स्वीकृति मिली अन्य आहरी किसी भाषा गुड़ी मिली बुझिलु कि नहीं तो तापर क्वेश्चन देख 58 नंबर ना का भाषा बिना अवशिष्टासु भाषासु 80% अथवा 90% पदानि संस्कृत भाषा संबंधानि एवं सन्ति को भाषा को छाड़ी तमिल भाषा को छाड़ी कि आउ अवशिष्ट भाषा मानकरे कौन 80% 90% पद संस्कृत भाषा सह संबंधित होता है तापरे नेक्स्ट भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा किए कहते एच.एस. विल्सन महोदय कहते सन लगिला माने जे भारतर पुओ सी भारतर गुणगान करे एई हिसाब रे मन रखि था तापरे नेक्स्ट किम आत्मनौ संस्कृति ही इति अभिधीयते आम संस्कृति कौन बोली संस्करणम परिष्करणम च आत्मनः संस्कृति इति अभिधीयते पूरा लाइन इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मन रखिद तापरे ब्रह्मसूत्रस्य रचयिता कह व्यासदेव बा वेद व्यास जहाँ भी कहल ऑप्शन रे जहाँ देथिबो तो ब्रह्मसूत्र रचयिता होचंती व्यासदेव तापरे 62 नंबर शारीरिक भाष्यस्य प्रणेता कह शारीरिक भाष्य के शारीरिक भाष्यर प्रणेता होचंती श्री शंकराचार्य अच्छा शंकराचार्य केतला मठ उपस्थापन करथिले रे चारोटी मठ पूर्व रे उपस्थापित मठर ना कौन गोवर्धन पीठ वेरी गुड ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय कस्मिन् वर्षे स्थापित को वर्ष रे स्थापना होइतला 1981 ताले 1980 रे कोन होइतला सदाशिव रे बीएड प्रशिक्षण आरंभ होइतला सेतेबेले सदाशिव रो ना कोन होइतला कोन थिला राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हां केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ केंद्रीय सदस्य केंद्रीय संस्कृत राष्ट्रीय संस्थान अंडर रे थिला हां देखियो हला विद्यापीठ थिला हला संस्थान नथिला तापरे मध्यमा इति पाठ्यक्रम उत्कल राज्यस्य संस्कृत शिक्षायाः कस्यां परंपरायाम् अंतर्भवति पारंपरिक परंपरा रे आमर जो रहिला प्रथमा मध्यमा उत्तर मध्यमा ए सब जाक होला कोठर ना पारंपरिक शैली रो आधुनिक शैली रे कोन ना जो षष्ठ कक्षा ठारू आरंभ करी दशम कक्षा बा ता परवर्ती समय +2 +3 रे जो संस्कृतटा पढ़ती ताको आमे आधुनिक पाठ्यक्रम बोली कहि परिबा बुझिला केवल मध्यमा नुह मध्यमा प्रथमा उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा ए जगह जो रहिला से सब रहिले पारंपरिक शैली रे तापरे ओडिशा राज्ये कदा पुरी स्थिते श्री सदाशिव केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठे शिक्षाशास्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारब्ध केबे प्रारब्ध होइतिला ना ना 1980 रे वेरी गुड सुन ए नाटा मन रख श्री सदाशिव केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ सेतेबेला संस्थान नथिला हला देखियो तापरे कस्मिन् वर्षे ओडिशा सर्वकारेण प्राथमिक शिक्षकाणां कृते संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारब्ध केबे 2013 रे 12 रे कोन होइतला रे हाँ जगन्नाथ विश्वविद्यालय रे बीएड सुन गोटे कथा
जो ओडिशा सरकार द्वारा जो संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रम दिगला से कौन है ना को शिक्षक मान प्रशिक्षण दिगला ना प्राथमिक स्तरीय शिक्षक मान कृते है मन रख इम्पोर्टाट प्राथमिक स्तरीय शिक्षक नाम कृते कौन करागला ना ओडिशा प्राथमिक शिक्षक मान संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ है से गोटे कारण जाई आज पर्यंत किछि जगार कौन हो जो माने शिक्षा शास्त्री करछंती शिक्षा शास्त्रीटा आम कौन करचे माध्यमिक स्तर पर करचे तेणुक से एक्स्ट्रा जो आमर जेटी पोस्ट गुड़ाए बाहर से एलिजिबल मानुना कहीं प्राथमिक स्तरीय शिक्षक मान संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रम ओडिशा सरकार द्वारा चली एजाए भी जो सिटी बही आम पढ़ुचे हाँ तापर कौन है ना मानवस्य व्यक्तित्वस्य विकासे का भाषा अधिक प्रभावशाली अस्ति मातृभाषा एटी बहुत जन मारदेच संस्कृत भाषा कौन पाई ना आम पढ़ुनी आंसर आम बुझी खाली करूँ एमती कले बुझी कले सब जगह भूल हम आंसर हम मातृभाषा जनकर व्यक्तित्व विकास रे सब बेले मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस होची तार मातृभाषा सेमती आ भूल करनी है ए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी कदा प्रकाशितम केबे 1899 किए प्रकाशित करतिले रे एम विलियम एम रो फुल फॉर्म कौन मोनियर विलियम बा सार मोनियर विलियम से विलियम महोदय ये जो 1899 संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी प्रोवाइड कले ता पूर्वर सी आउ गोटे डिक्शनरी प्रोवाइड करथिले ता ना कौन डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत जिते शुण सब बेले केमती मन रख कहल डिक्शनरीटा सब बेले इंग्लिश पाखे ही रहा ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत ए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरीटा सब बेले इंग्लिश पाखे ही रहा तो से जो माने ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत जो प्रणयन कले सेटा केबे करथिले 1851 रे वेरी गुड तापरे संस्कृत जर्मनी डिक्शनरी केबे हेतिला रे 1852 तापरे ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी नामक ग्रंथम कदा रचितम केबे ए सॉरी कह रचित 1924 किंतु किए रचना करथिले मैकडोनाल्ड ए रो फुल फॉर्म कोन गिरे मैकडोनाल्ड रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कदा स्थापित हो केबे 1784 केबे 1783 रे हला नेक्स्ट भगवत गीतायाः तथा हितोपदेशस्य आंग्ल अनुवाद कह करोत् के करथिले चार्ल्स विल्किंस वेरी गुड नेक्स्ट अभिज्ञान शाकुन्तलस्य आंग्ल भाषायां अनुवादः कदा अभवत् केबे 1799 जाओ खुशी लगला मसीहा जाओ किए भूल करन नहीं रे वेरी गुड तापर नेक्स्ट लीडेन विश्वविद्यालय कस्य देशस्य अस्ति को देशर हंगेरी देशर वेरी गुड नेक्स्ट पेरिस विश्वविद्यालय कदा संस्कृत शिक्षा प्रारब्धा 1814 1835 रे कोठी आरंभ होइतला रे मन रख है अभिज्ञान शाकुन्तलस्य जर्मन भाषा अनुवाद कह कृतवान जॉर्ज फास्टन पंडित वेरी गुड केबे करथिले 1791 मोस्ट इंपोर्टेंट है जर्मन भाषा अनुवाद अभिज्ञान शाकुन्तल मोस्ट इंपोर्टेंट युगोस्लोविया देशे कति संस्कृत विश्वविद्यालय बा महाविद्यालय समिति केतरा चारिटा वेरी गुड
तापर संस्कृत वर्ड्स संस्कृत जर्मन शब्दकोशे कति भागाः आसन्? सप्त 7टा भाग। वेरी गुड। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इत्यस्य कार्यं किम् आसीत्? कौन थिला ता कार्य? संस्कृत ग्रंथाणाम आंग्ल भाषायां अनुवाद हेले ए जो संस्कृत शिक्षण पुस्तक प्रकाशन ए जगह को संस्था करतला? संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता संस्कृत महाविद्यालय पूर्ण वाक्य है कोलकाता संस्कृत महाविद्यालय केबे स्थापना होइतला? 1783 वेरी गुड। नेक्स्ट कोलकाता संस्कृत महाविद्यालय कदा स्थापितम्? 1783। तापरे किं भारतीय संस्कृतेः आत्मा अस्ति? के संस्कृत भारतीय संस्कृतिर आत्मा किए अछि रे? ना संस्कृत भाषा को भारतीय संस्कृतिर आत्मा बोली कह जाए। हो ठीक अच्छी एति की तमरो क्वेश्चन थिला बाकी क्वेश्चन केमती थिला ठीक ठाक तो? ठीक अच्छे क्वेश्चन थिला तुम आंसर जाक टिके रेडी करके आंसर जाक दियो बाकी नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिबा सेकंड यूनिट टा जति पढुतले ता परडु देखिबा हैला।